pakai aja sendalnya basah. Ibu bapak nggak usah heran ya kalau yang namanya kiai yang punya pondok pesantren atau penceramah atau guru-guru kita ngaji ya nggak usah heran kalau anaknya banyak. Oh, kenapa? Ciri-ciri anaknya banyak pakai sarung. Gimana kagak? Nah ini yang angkat bang. Ini musim hujan, coba lihat berikutnya. Enggak. Baik, ampura ya, bro nih. Tuh, jadi kudungan tuh kan, ngambek nggak mau ceramah, bukan masalah kudungan bang. Lu sih, itu kejepit ngap. Ya lu nggak pakai sarung, anak pakai sarung, walaupun sarung celana. Jahit pakai sarung, itu ada singkatannya, apa sarang burung. Ahmada, beli ember di warung Bang Dada. Air nggak ada, kue nggak ada. Bagus. Lagi doa dulu Kiai, mudah-mudahan berhenti hujan. Enggak Kiai. Ini ibu-ibunya banyak Kiai. Yang di sana juga banyak. Iya. Ada. Silakan Kiai. Ya, mau ceramah. Ini bapak-bapak ini. Ya. Pasekda atau pasekda? Pasekda masih ada. Calon anggota dewan, bapak dewan masih ada. Anak-anak yatim. Ibu ada. Mangga Kiai ceramah. Mulai Kiai. Ada foto Kiai itu tuh, gede banget. Gede banget tuh. Foto Kiai gede banget tuh. Mana kaset pisan. Ya Allah. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أغثنا 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 سريعا بعزة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidul asatidullah, wabil khusus para sesepuh yang ada di Kelurahan Binong yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan. Yang saya hormati para pejabat pemerintah kabupaten, kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tangerang. Kita doakan pejabat kita menjadi pejabat-pejabat yang soleh. Saya Pak Malik, saya nggak pernah malu sama pejabat, saya nggak pernah malu sama orang kaya, saya nggak pernah malu sama siapa
apapun kecuali satu, saya malu sama pejabat yang soleh. Saya malu sama siapa orang kaya yang soleh. Saya malu sama kiai, para ulama, semua jamaah yang berakhlak tadi. Saya lihat Bapak Sekda, Bapak Haji, Bapak Camat, Bapak Lurah, mereka orang-orang yang soleh, amin. Mereka Masya Allah begitu santun, begitu cinta kepada ulama. Maka saya malu, orang ngira saya ini seorang kiai, pimpinan pondok pesantren, seorang ustaz, seorang mubalik. Belum tentu Allah berikan akhlak seperti itu. Betul nggak? Karena kebanyakan kalau orang sudah punya harta, orang sudah punya jabatan, orang sudah punya kedudukan, mereka lupa dengan siapa dirinya. Tapi mereka Masya Allah, Kalurah bingung. Dari semalam mendengar saya di hotel, saya bilangnya kakanda, Bapak Camat saya sering ketemu, sama Bapak Haji baru ketemu. Masya Allah, berasa orang tua sendiri. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur di dalam amal soleh, amin. Dan mudah-mudahan jabatannya menjadi ladang mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Nih banyak-banyakin doa mumpung kita hujan, betul nggak? Kalau saya nggak pernah merasa apa, Bi kenapa hujan? Saya nggak takut hujan, karena kita hidup sama Allah diatur. Kita hanya berusaha, kita hanya berdoa. Kita sebagai manusia nggak punya kekuatan apapun, Bu. Betul nggak? Meskipun kita panggil pawang hujan, meskipun kita panggil dukun, datang ke kiai, nggak ada yang bisa mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita yakini, likulli syai'in hikmatun, setiap sesuatu pasti ada hikmahnya, amin. Kenapa di sini banyak calon-calon anggota dewan? Betul nggak? Ada Bang Hugo dan teman-teman semuanya. Kenapa? Mereka punya hajat, mereka punya cita-cita, mereka punya keinginan. Ini saatnya, kenapa? Saat yang tidak Allah akan tolak doanya, yaitu diantaranya adalah saat turun hujan. Makanya Umi doa-doa sekarang, minta sama Allah biar suaminya nggak nambah kos, biar pemerintah aja yang nambah kos, kos yandu, kos tamrin, kos RW. Kalau kos nambah buat jauh cukup Pak Kiai aja. Kenapa Bu? Cuma Pak Bapak Haji, Bapak Camat, maaf, kalau kata ulama ada tiga kriteria yang boleh nambah kosnya. Satu, pejabat. Pejabat boleh nambah kos. Kenapa? Mereka punya jabatan. Kalau ada pejabat yang nambah kos, berarti pejabat yang soleh. Soleh. Yang kedua siapa? Agnia, orang kaya. Dia boleh nambah istri. Kenapa? Dia mampu. Yang ketiga yang boleh nambah siapa? Pak Kiai, Pak Ustad. Boleh. Karena mereka nggak kenal hiburan. Hiburannya cukup kirim aja Bang. Yang keempat ada siapa? Orang gila. Pejabat bukan, kaya enggak, kiai bukan, pengen poligami, orang gila. Ada. Maksudnya gila nekatnya. Alhamdulillah. Hadirin yang Allah, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh segenap panitia penyelenggara ini, hasil kerjasamanya Masya Allah pemerintah Kelurahan Binong dan kerja kerasnya para panitia, betul nggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha. Insya Allah yang terpenting hari ini Allah buktikan kepada kita, saudara. Ini orang Kelurahan Binong, bener gak niatnya karena Allah datang ke sini, betul nggak? Kalau bukan karena Allah, ada hujan mereka pulang, betul. Bu, saya katakan, orang yang hadir di sini saat ini adalah orang-orang yang benar-benar demi Allah, demi Rasul. Mereka orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan, Bu? Tidak mungkin orang datang ke pengajian, tidak mungkin orang datang silaturahim, tidak mungkin datang ke sini tanpa hidayah dan taufik yang Allah berikan. Allah berikan kita nikmat hidayah dan taufik, Allah berikan juga pahalanya. Tapi
Seperti mereka yang Allah tutup taufiknya, Allah tutup hatinya, boro-boro mau datang, dikit hujan dikit aja, molor lagi. Betul nggak? Tapi kita Masya Allah nggak kenal hujan. Ibaratnya gini Pak Jangan, kasih sayang Allah nih. Makanya Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Ilmun ini bijala ni'am. Allah memberikan nikmat yang begitu besar. Contoh Pak Jangan begini. Kita punya anak. Nah, kamu mau kemana? Saya mau jalan-jalan Pak. Kemana? Ke Bandung. Ada studi tour. Itu anak kita dikasih sama kita ongkosnya, dikasih kita sama bekalnya, bahkan dikasih juga buat beli oleh-oleh, dikasih sama orang tua bekalnya, iya bisa jalan-jalan dan dapat oleh. Begitupun Allah kalau udah sayang sama kita, Allah gerakin hati kita datang ke pengajian, ke majelis ilmu. Ini kasih sayang Allah. Tiketnya apa? Hidayah dan taufik berdasarkan iman dan takwa. Betul nggak? Udah gitu Allah juga kasih hadiah apa? Pahalanya. Apalagi ini bulan berkah. Bulan apa ini? Bulan masa Rajab mulu Bu, udah lewat. Udah sah. Makanya kan kalau datang bulan Syaban disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW kita membaca doa. Doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Allah. Oh iya. Allahumma barik. Dengar dulu, dengerin dulu. Di sini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana ya Allah ya Allah. Allahumma barik lana Haji beda enggak? Beda. Coba lagi ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sama-sama Allahumma barik lana. Wah hasil mako kumaha ecuk lah kuras orang di rumah bedaan teh beda wen ada teh. Alhamdulillah doakan itu Bapak orang tua kita izin pamit keluar karena masih ada tugas. Kita haturkan banyak terima kasih di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Sedang. Iya mau izin dulu, bukan izin dulu. Izin makan dulu. Iya makan lain. Pamit duluan. Ini ketinggalan. Oh saya belakang. Alhamdulillah. Tidak lupa yang saya hormati Umi. Kedua teman saya. Ini artis yang fenomenal. Cuma dia yang bisa balikin dunia. Mana ada dunia terbalik Bang? Aneh. Makanya dia Bu maaf gak gede-gede. Mau gede kebalik, mau gede kebalik. Alhamdulillah iya emang. Kalau ini senior saya, abang saya, dulu saya ngepen banget. Dia filmnya kebanyakan kalau di film layar lebar filmnya hantu doang. Karena kenapa? Banyak hantu-hantu seksi. Astagfirullahaladzim. Kebetulan saya sama beliau udah lama banget. Sebelum saya kenal Bang Kardun juga, Bang Arsum saya udah dikenal sama Bang Yadi Sembako. Kita kada pernah satu manajemen di Ajutri ya, manajemen sehati. Beliau artis ya, alhamdulillah. Cuma alhamdulillah udah pada tua. Maaf saya masih muda. Oh masih muda ya. Kalau Umi kenal nggak sama saya? Belum. Saya juga artis Bu.
Memang belum pernah lihat sinetron belanak dalam kubur. Ya jadi apanya emang bang? Doain. Oh. Saya sedih bang, saya atas nggak laku. Kenapa Kiai? Padahal bu maaf, saya di TV paling banyak nongol bu. Maaf, saya di Indosiar 4 film. Pintu Berkah, Kisah Nyata, Suara Hati Isi, jam film Ajab. Tahu nggak film Ajab? Yang mayatnya terbang. Oh itu mayat terbang, gara-gara punya hutang ke Bang Emok. Itu mayat terbang bang, dikuburin nggak mau, takut ditagih. Serius. Nah, saya di SCTV, Umi di film Samudra Cinta SCTV. Cuma sekarang saya lebih fokus di acara tabligh di TV One, di iNews TV, Cahaya Hati Indonesia, di TVRI Serambi Islam yang tayang setiap subuh jam 5, dan juga acara-acara lainnya. Saya juga sekarang, betul nggak? Belum lama bu di Turki. Tahu Turki? Ada apa di Turki? Gempa. Kalau kemarin yang kebakaran di mana? Oh ibu-ibu nonton TV mulu ketahuan ini. Alhamdulillah. Di Turki bu lihat. Kenapa sekarang ada televisi, kita ambil hikmahnya. Meskipun di daerah Eropa Allah uji dengan bencana, peringatan buat kita apa? Bu maaf, di Turki itu kita kadang-kadang punya rumah 2 lantai 3 lantai udah bangga. Kenapa rumah kita pakai ceker ayam? Bener tuh? Bu tenang Pak Kiai, rumah saya pakai ceker ayam, tenang, tahan gempa. Di Turki mah lain ceker ayam, ceker onta. Ceker onta malah runtuh bah, bener tuh? Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang akan selamat jika Allah takdirkan mendapatkan musibah. Makanya Umi bersyukur hari ini Allah masih berikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, Allah berikan keberkahan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita balap badal suci Ramadan, amin ya Allah ya Rabbal. Makanya jangan sia-siakan kesempatan kita, pemaaf. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena belum tentu besok adalah hari kita. Betul nggak bu? Yang milik kita adalah saat ini. Kalau kita tengok maaf, surah Al-Luqman pertengahan 24 bu maaf. Surah Al-Luqman pertengahan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab aku bu. Bismillahirrahmanirrahim. Islam cak odol. Ditekan dengar ibu-ibu main iPhone. Oh TikTok. Saya bilang nyetai kocok sebel soalnya. Itu mama udah ya Allah ya Rabbana ya kali ini masih aja main TikTok. Kalau bapak nggak pernah ya pak ya. Daripada kita main TikTok pak, mendingan kita main ke rumah janda aja pak. Kalau bapak emang nggak main TikTok, tapi main lato-lato. Oh iya benar. Iya. Cuma gini pak maaf, itu gara-gara dikit nih iklan nih. Gara-gara minggu dikasih lato-lato bu 2 peti. Saya seneng dikasih oleh-oleh apa? Tomat 2 peti. Seneng. Pastinya duit gede nih bang. Pas saya bawa ke pasar 2 peti cuma 100.000. Kalau gitu saya nggak bawa, mendingan bawa duitnya aja nggak? Alhamdulillah. Ya Pak Sekda mau izin dulu. Ya enggak Pak Camat. Ya Allah berikan kelancaran dalam tugas-tugasnya. Aduh, jangan balik.
Nih, marah sini nih. Yang mana Pak di belakang, dulu Oh iya benar ya. Bagaimana tangan kita siapnya bagaimana? Tadi udah dikasih tahu berapa? 08 Ayo Ibu, yang duluan. Ini panitia ya? Ayo beli bakso, beli bakso. Ya, Mas Sekda. Yuk, Nun. Ini ya tadi ya. Ayo kita maju. Betul nggak? Oh, bang, sini bang. Bang, sini. Abang dari tadi terasa nanya emak-emak mulu. Tapi ngebela bapak-bapak. Bapak-bapak, bisa nggak doa mau makan? Jawab. Pas ibu-ibu, bisa nggak mau nambah makan? Coba nanya abang sekarang. Saya mah lulusan Jontor, siap-siap Pak. Oh iya, Ini lulusan Jontor Bu. Karena kenapa? Waktu pesantren dikelepak mulu. Jadi guys, teman saya tuh Kiwil, Mastur yang monyong-monyong pokoknya. oh ya Allah. Saya laporin loh bang. Apa-apa laporin aja loh teman saya. Alhamdulillah. Nih doain Bang Yadi Sembako sekarang mulai berhijrah. Alhamdulillah. Saya kemarin dia tawarin main film bareng saya, dia udah nggak mau main film. Alhamdulillah. Kenapa bang nggak mau main film? Nggak ada yang ngajak. Nggak ada yang ngajak. Puas, kayak puas. Alhamdulillah. Tapi masya Allah, cuma gitu ya. Makanya saya sekarang rekan-rekan saya kayak Bang Haji Mansur, Bang Kiwil ya, terus Daus Mini ya bang ya, sekarang udah mulai rajin-rajin sholat. Tapi pernah saya nemuin teman kita bang, waktu itu bang dia sholatnya gini aja. Makanya perlu kita sholat pakai ilmu. Saya pernah nanya nih teman abang, pas sholat dia gini aja sholatnya. Kok sholat begitu? Kenapa? Saya tanya, bang, jangan bilangin ya, itu teman abang tuh yang sebelah tuh. Iya tahu. Bang, itu kenapa kaki kirinya pas sholat ngangkat? Jawabannya, Ustadz maaf, tadi pas saya wudhu habis cuci muka, cuci tangan, cuci sebelah kanan, pas kaki sebelah kiri air wudhunya habis, jadi nggak boleh dibawa sholat. Masa hukumnya begitu ya? Makanya aneh. Tapi emang bener sih Kiai, sholat sekarang banyak aja aliran-aliran sesat. Kita hati-hati Bu ya, anak-anak kita ya. Bener. Ya Pak ya, di puncak baru tadi subuh saya sholat di Atta'awun, ada aliran sesat. Apa? Ini saya lihat gerakannya juga beda. Gimana gerakannya? Allah. Itu mah bukan aliran sesat, kedinginan. Saya pernah ngalamin nih bang, serius. Iya. Kayak gini bang, Pak, ini kisah nih Pak. Ini bukan lucu nih Pak. Kadang-kadang pernah nggak Pak kita dalam suatu berjamaah ngalamin gak ada imam. Kiai kita ada 4, yang satu lagi jarah, yang satu lagi sakit, yang sebagainya lagi ada uzur. Pernah nggak kita nyuruh imam? Siapa imamnya?
Udah datang? Alhamdulillah siap Pak. Oke. Siap. Siap, Kiai. Ini kira belum datang. Ya, alhamdulillah. Umi, sebab Syekh Ruhi sudah datang. Beliau kenapa jam segini baru datang? Beliau tidurnya ba'da subuh. Kalau itu Syekh Ruhi, ini Syekh Rugi. Makanya saya nggak mau lewati malam saya. Udah datang alhamdulillah. Ya Bang, kita panggil. Saya juga mau hadir di sini, ya. Kita sama-sama taklim di sini, kita sama hadir, kita sambut Syekh kita Bang, kita sambut dengan sholawat. Siap. Kami panggilkan Tuan Guru kita Syekh dari Lebanon. Kepadanya kami persilakan. Falyatafaddal. Bukan yang tafadhol, bukan tafadhol ya, bukan panadol, tafadhol. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a ilahina tala'al min saniyatil wada wajaba syukru alaiha mada'a lillahi. Yang basah ada pipis katanya. Itu hujan. Nah, saya baru sekarang. Saya dari tadi ini. Saya dari tadi apa daleman-daleman. Oh tidak. Katanya mau lihat, tidak. Saya nggak kepikir itu Mas. Pasti beda udah. Kep hal teh. Bekhair alhamdulillah. Ana dari tadi di sini. La, no sleeping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, di siang yang penuh berkah ini kita berkumpul bersama-sama bertatap muka dengan para guru kita tercinta, bil khusus dengan tamu kita tercinta. Nama beliau adalah Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani, yang mana asal beliau dari Tripoli Utara, dari negeri Lebanon. Beliau merupakan cucu yang ke-28 daripada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, dan yang ke-40 daripada Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya beliau ke Indonesia bukan terbawa air, bukan terbawa angin. Datangnya beliau ke Indonesia merupakan perintah daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz untuk datang menemui murid-murid kakek beliau Syekh Abdul Qadir di satu negeri, satu daerah, satu tempat, satu negara di mana Islam bertumbuh berkembang secara pesat dan sempurna. Setelah isyarat tersebut, beliau memutuskan untuk melangkahkan kaki mencari di mana gerangan negeri tersebut, sehingga daerah demi daerah, tempat demi tempat, negara demi negara, negeri demi negeri beliau datangi, beliau singgahi, beliau kunjungi. Perjalanan yang lumayan panjang dari tahun 2000 kurang lebih sampai, singkat cerita, tahun 2018 sampailah beliau di negara Republik Indonesia. Ketika sampai di negara Republik Indonesia, beliau menyaksikan secara langsung dengan mata kepala beliau umat Islam yang ada di Indonesia dan
Nura, Kiai Haji Zuhri Saputra. أسأل المولى عز وجل أن يجعل عملكم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أصحاب العمر الطويل والرزق والذرية الصالحة آمين يا رب العالمين. أيضا السلام والشكر موصول إلى جميع الأساتذة والمشايخ والحاضرين والحاضرات والطلاب والطالبات وإلى شريك على الأرض وإلى جميع من ساهموا في إنشاء هذا المسجد المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بكم في الدنيا أن يجمعنا بكم في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama manusia. Beliaulah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda di dalam hadisnya, man la yashkurun nas la yashkurul Maula Azza wa Jal. Siapa orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada sesama manusia, orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa syukur dan terima kasih ini saya sampaikan kepada sahibul bait, sahibul hajat, sahibul dakwah, yaitu Lurah Juhri. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangkan segala langkah perjuangannya oleh Allah, dan dikabulkan apa yang beliau cita-citakan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh daripada tokoh agama, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru, para kesepuhan, juga seluruh tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, baik itu Bapak Kepolisian ataupun Bapak Tentara ataupun segala daripada instansi dan jajaran yang beliau tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta beliau. Juga kepada seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga sebagaimana Engkau mengumpulkan di tempat ini, kumpulkan kami esok di surgamu ya Allah. Semoga kita dikumpulkan di surga Firdaus A'la dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad Karim Amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. نشكر المولى عز وجل ونحمده أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين مسلمين قانتين تائبين لله سبحانه وتعالى. الحمد لله في هذا الصباح المبارك، في هذا اليوم المبارك، في هذا المجلس المبارك اجتمعنا سويا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات المولى عز وجل، اتباعا لما أمرنا به سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الاجتماع المبارك هو رحلة الإسراء والمعراج الذي حدثت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنها في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد للمشككين وللمضللين وللكفرة وللمجرمين وللمشركين وللمكذبين أن الله سبحانه وتعالى أسرى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا. وكثير أنا وإياكم حضرنا مجالس الإسراء والمعراج أو توصيات الإسراء والمعراج، واستمعنا لما حدث مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. لكن نحن مسؤولون في هذه الدنيا، مسؤولون أمام المولى عز وجل وأمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي مسؤوليتنا؟ أن نجعل جميع ما حدث مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبرة لنا وموعظة لنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى، كل ما جاء في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما حدث مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما جرى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عبرة لنا وموعظة لنا وأسوة لنا. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنه في القرآن الكريم:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا من أراد النجاة، من أراد رضا الله سبحانه وتعالى، من أراد النجاة يوم القيامة، من أراد الله أن يملأ قلبه بذكر المولى عز وجل، فليجعل جميع ما جرى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واعظا له وأسوة له وقدوة له. لذلك أنا أتكلم في هذه المجلس المبارك عن الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج. كلنا نعرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، وتوفي عمه وآذوه كفار قريش، ومنعوا عنه الطعام والشراب، ومنعوا عنه بيته، وقالوا عنه كذاب وساحر ومجنون، إلى أن حزن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سمي ذلك العام عام الحزن لشدة حزن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأوحى إليه المولى عز وجل أن يترك مكة متجها إلى المدينة وخصوصا إلى الطائف، عله يجد فيها من يصدقه ومن يتبعه ومن يؤمن برسالته. فما كان منهم إلا كانوا أشد لؤما وكفرا من كفار قريش، ضربوه وأهانوه وشتموه حتى سالت الدماء من قدمه الشريفة. فجلس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يستريح في ظل شجرة، فأتاه سيدنا جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد أمر ملك الجبال أن يطلق عليه الجبال فلا يبقى منه أحد. قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يا أخي يا جبريل، دعهم، عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد المولى عز وجل. ومن ثم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، سلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن ثم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عاد أدراجه إلى مكة المكرمة. وفي تلك الليلة كلنا نعرف قصة الإسراء والمعراج. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يفرح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رحلة استجباب، رحلة ترفيه، رحلة محبة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الله سخر له الدنيا وما عليها، الدنيا والآخرة، الدنيا والأرض، بخدمة وشكرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأكرمه المولى عز وجل أن صلى إماما بإخوته الأنبياء. سيدنا محمد هو أصغرهم سنا وآخر الأنبياء وخاتم الرسل، كان إماما بجميع الأنبياء. هذا تعظيم وتقدير وإكرام من المولى عز وجل على ما أصابه من الحزن والهم والتعب والإرهاب. ومن ثم عرج إلى السماء، وعندما وصل إلى سدرة المنتهى حيث لم يسمح لسيدنا جبريل هذا المقام وهذه الدرجة خصوص إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إكراما من المولى عز وجل، علوا لقدر سيدنا محمد. كيف لا وهو حبيب الله، النبي الوحيد الذي قرن اسمه باسم المولى عز وجل هو سيدنا محمد. يا اخوان، كلنا نعرف لا اله الا الله محمد رسول الله، كثير من الانبياء والرسل، لكن الله سبحانه وتعالى كرم سيدنا محمد. فلذلك يجب علينا جميعا ان نفتخر ونشكر المولى عز وجل ان جعلنا من امه هذا النبي الرؤوف الرحيم. وعندما وصل إلى سدرة المنتهى، الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة. كل الأوامر والنواهي والفرائض والسنن والأحاديث القدسية والآيات القرآنية نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام، إلا الصلاة كانت أمر مباشر من المولى عز وجل. لذلك لو استرجعنا واستذكرنا ما جرى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنجد أن كل ما جرى معه في رحلة الإسراء والمعراج هي دروس لنا وعبر لنا وموعظة لنا. أولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صبر على الألم والحزن والوفاة وقلة الطعام، وطرد من بيته، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه ساحر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول موعظة نحصلها من هذه الرحلة هي الصبر، أن نصبر على الشدائد، أن نصبر على الامتحان، أن نصبر على البلاء، أن نصبر على الفقر، أن نصبر على العلم، أن نصبر على أداء الطاعات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أجر الصبر له أجر عظيم يوم القيامة يا أخوان.
الذي يصبر في الدنيا الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة بدون حساب. تفضل نورا، أنت من الصابرين، تفضل إلى الجنة ما في حساب. وهو يدخل إلى الجنة يستوقفه الملائكة: إلى أين تذهب؟ أنت لم تحاسب، لم توزن أعمالك. فيجيب عنده سبب قوي في القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم من غير حساب. الله سبحانه وتعالى كرم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الموعظة الثانية: العفو عند المقدرة، السماح، الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الأدب، الأخلاق، التواضع. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يزلزل الأرض تحت أقدامه لكن عفى عنهم. العفو عند المقدرة. الموعظة الثالثة: أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أمور حياتنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ألم به التعب وما إلى ذلك توجه إلى الله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. يا الله أنا عبد ضعيف وقلة حيلتي، لم أعرف ماذا أفعل، وهواني على الناس استهانت بي وبدعوتي، الناس شتموني وآذوني وطردوني. يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين. يا الله أنت ربي، أنت نصيري، أنت عوني، عليك اتكالي يا الله. إلى من تكلوني يا الله؟ إلى عدو يتجهروني كفار قريش، تجهروني وطردوني وأذلوني ومنع عن الطعام وقال عني ساحر ومجنون، أم إلى بعيد ملكته أمري؟ أهل الطائف أذوني يا الله وسالت الدماء بقدرين، تعبت. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا الله رغم كل ما حدث معي وجرى معي لا أبالي، طالما أنك راض عني لا أبالي. أنا مستعد للدعوة وللألم وللعذاب وللحزن ولفراق الأحبة. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلم أمره إلى المولى عز وجل، توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على قاضي القضاة، توكل على صاحب العزة والجلالة الله سبحانه وتعالى. العبرة الرابعة أو الموعظة الرابعة هي الصلاة في الأخوات. كما قلت قبل قليل، الله سبحانه وتعالى أمر وفرض على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد الصلاة عندما عرج به إلى السماء، عندما وصل إلى سدرة المنتهى. كل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات القرآنية والقرآن الكريم والأحاديث القدسية كان بواسطة الوحي أو كان بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام، إلا الصلاة لأهميتها في حياة الإنسان المسلم كانت أمر مباشر من المولى عز وجل، لأن الصلاة هي الصلة الوحيدة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة هي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة هي سبب توفيقك في هذه الحياة، لأن الصلاة هي سبب رزقك في هذه الحياة، لأن الصلاة هي سبب زيادة. لكن هناك وعيد من المولى عز وجل: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الويل هو وادي في جهنم ينصب جميع الأقوال. هذا الويل هو وادي في جهنم يحكم 70,000 طريق، وكل يوم ب100,000 سنة مما تعصون. لمن هذا الويل؟ هذا ليس بتارك الصلاة، تارك الصلاة إن شاء مات يهوديا أو إن شاء مات نصرانيا والعياذ بالله. ولذلك يجب علينا أن نحافظ على الصلاة. فإذا الموعظة والعبرة التي نتذكرها ونستلقطها من هذه الصالحات: الصبر والعفو عند المقدرة والتوكل على الله سبحانه وتعالى وأداء الصلاة في مولانا محمد Sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan cerita ini di dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil daripada kebesaran Allah, menunjukkan daripada keagungan Allah subhanahu wa alayya fala ubali lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku mengadu kepadamu akan lemahnya diri ini, tidak berdayanya diri ini menghadapi serangan-serangan musuhmu. Aku mengadukan kepadamu ya Allah, wahai Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, wahai Tuhan orang-orang yang lemah, wahai Tuhanku ya Allah. Kepada siapa aku harus mengadu kalau bukan kepadamu ya Allah? Apakah aku
aku harus mengadu kepada musuh-musuhmu yang berwajah muram, ataupun aku harus mengadu kepada orang-orang yang jauh darimu, memberikan urusan ini kepada mereka semua ya Allah. Semua dari apa yang terjadi aku tidak peduli ya Allah. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Asalkan kau tidak murka kepada aku ya Allah, maka aku tidak peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi ini. Lakal utbah tatarlu, aku mengadu kepadamu supaya engkau ridho ya Allah. Dan sungguh tiada daya, tiada upaya terkecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian di Mekah tersebut Allah Ta'ala memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, meluhurkan Nabi, mengangkat Nabi daripada pandangan-pandangan orang kafir, orang musyrikin, orang-orang yang jahat terhadap Nabi. Terjadilah satu perjalanan yang mulia di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperjalankan Nabi di satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa diagungkan lagi, dimuliakan lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah. Salat berjamaah dijadikan imam bagi seluruh para nabi dan para rasul. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya paling muda, diutusnya paling terakhir, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang termulia dan teragung di sekian seluruh para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Masjidil Aqsa terjadilah perjalanan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, naik ke langit pertama, kedua, sampai terakhir, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke satu tempat yang mana di tempat tersebut Malak Jibril pun tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat tersebut, sampai kepada satu maqam, satu kedudukan yang mana Malak Jibril pun tidak diperkenankan, tidak diizinkan sampai kepada maqam kedudukan tersebut. Hanya satu yang diberikan izin oleh Allah, yang dibukakan hijabnya oleh Allah, yaitu Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sanalah Allah Ta'ala memberikan satu hadiah yang besar, memberikan satu perintah yang mulia. Di sanalah diperintahkan untuk Nabi dan umatnya untuk melaksanakan sholat, menerima perintah sholat, seluruh perintah Allah. Daripada itu Quranul Karim ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun perintah ataupun larangan, semuanya melalui wasilah Malak Jibril alaihi salatu wassalam. Terkecuali perintah salat, Allah langsung memerintahkan kepada kekasihnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang terjadi ini terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pelajaran yang penting untuk kita semua, adalah hikmah yang besar untuk kita semua. Semua yang terjadi terhadap Nabi, dari mulai dilahirkannya, perjalanan hidupnya, kuburnya, dan di akhiratnya, seluruh yang terjadi terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini semua contoh yang harus kita ikuti. Ini semua pesan, ibrah, nasihat untuk kita semua sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling tidak membuahkan hikmah pelajaran untuk kita semua. Yang pertama, mengajarkan kepada kita semua untuk sabar, mengajarkan kepada kita bagaimana sabarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa musibah, ditinggal meninggal istri tercinta, ditinggal meninggal paman yang membela, dicaci, dimaki, dibuli, difitnah, dizalimi, bahkan disakiti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sabar dan terus berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh bahagia jaminan dari Allah untuk orang-orang yang sabar. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh tidak ada lagi balasan yang pantas untuk orang-orang yang sabar, terkecuali kelak akan masuk surga tanpa dihisab. Amin. Beliau mencontohkan, andai kata kekasih kita tercinta Lurah Juhri sabar, maka kelak di akhirat Allah akan mempersilahkan, silahkan masuk surga tanpa dihisab. Ketika sampai kepada pintu surga, diberhentikan oleh malaikat, wahai Lurah Juhri, mau kemana? Katanya, orang lain masih dihisab di sana. Maka beliau menjawab, kami adalah orang yang difirmankan oleh Allah,
golongan manusia yang masuk surga tanpa dihisab. Allah yang mengabarkan dalam ayat suci Al-Quranul Karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang kedua, mengajarkan kepada kita daripada perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memaafkan sesama manusia, untuk memaafkan dan berlapang dada. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dizalimi, disakiti, dilempari batu sampai berdarah-darah oleh orang Taif, malah Jibril ingin menimpakan satu musibah, ingin menimpakan gunung kepada orang-orang Taif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan. Biarkanlah wahai Jibril, memaafkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlapang dada. Perjalanan ini mengajarkan kepada kita semua untuk memaafkan dan berlapang dada, mengajarkan kepada kita akhlak, mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang di sesama kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Nabi diutus terkecuali menjadi wujud rahmat, sumber kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta. Yang di setiap harinya, maka Allah taala pasti akan mengabulkan 100 hajat keinginannya. 30 diberikan di dunia dan 70 Allah taala berikan di akhirat. Dan Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali di setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa waqad tabawwa'a maq'adahu fil jannah. Tidak akan keluar dari alam dunia ini, alias tidak akan mati terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi ahli surganya Allah. Semoga kita menjadi golongan orang yang selamat dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi golongan orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat baik tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebelum berdoa nanti ditutup doa oleh beliau. Semoga doa permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, Al-Fakir mewakili beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani. Alhamdulillah beliau di Libanon memegang satu lembaga, kalau di kita namanya Pondok Pesantren Al-Faruq An-Namudajiyah. Kurang lebih santri beliau sekitar 1000 orang, yang mana 1000 orang tersebut 800 di antara 1000 tersebut beliau gratiskan. Makannya, minumnya, kitabnya, pakaiannya, semuanya gratis, tinggal ngaji saja. Yang jadi kabar gembira untuk kita semua, sebagaimana kita semua tahu beliau sangat cinta terhadap Indonesia. Beliau memutuskan untuk berkhidmah untuk umat Islam Indonesia. Yang menjadi kabar gembira untuk kita semua, alhamdulillah beliau telah memutuskan ingin membangun pondok pesantren di Indonesia. Semoga Allah Ta'ala lancarkan, amin. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, amin. Semoga Allah Ta'ala berkahkan, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah beliau telah membeli sebidang tanah di daerah Baros, Pandeglang, Banten, dekat dari sini ya. Daerah Baros, Pandeglang, Banten. Beliau daerah Serang, ayo, Baros, Serang, Banten. Beliau telah membeli sebidang tanah untuk langkah perjuangan langkah beliau. Perjuangan langkah pertama beliau telah membeli sebidang tanah 1200 meter persegi. Alhamdulillah kemarin tanggal 4 Desember beliau telah memulai daripada peletakan batu pertama dan pembangunan telah berjalan. Sekitar 47% pembangunan telah berjalan. Di dalamnya akan dibangun pondok pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Di dalamnya akan dibangun Masjid Al-Jailani, yang mana itu semua nantinya untuk anak-anak kita muslimin muslimat Indonesia khususnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau di kesempatan yang berkah ini membuka pintu secara lebar, memberikan kesempatan kepada semuanya. Beliau membuka pintu secara lebar untuk siapapun yang mau ikut andil di dalam pembangunan pondok pesantren beliau, yang mau masuk ke dalam perjuangan barisan beliau.
yang mau ikut serta di dalam perjuangan beliau. Beliau membuka pintu secara lebar, mempersilahkan kepada siapapun yang hadir di tempat ini, baik para tokoh, para bapak, para ibu, ataupun siapapun yang ikut andil di dalam pembangunan pondok pesantren beliau. Dan nanti beliau sendiri sebagai tanda syukur dan terima kasih, beliau akan menghadiahkan sorban kepada orang tersebut. Jadi nanti sorbannya mana? Coba satu, ngambil satu. Nanti beliau sendiri yang akan menghadiahkan sorban sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih. Dicirian sama beliau ya, diciriin sama beliau. Nanti beliau sendiri, minta satu sorbannya. Beliau sendiri nanti yang akan mengalungkan sorbannya dan akan dipegang dadanya, langsung didoakan langsung oleh beliau. Tapi yang dipegang dada itu laki-laki ya, perempuan nggak dipegang dada. Nanti dipegang kepalanya, didoakan langsung oleh beliau. Dan uangnya boleh cash, boleh transfer. Nanti panitia ngasih kertas ini ya. Uangnya bukan untuk beliau, untuk pembangunan pondok pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Dan nanti boleh cash, boleh transfer. Yang cash silahkan, yang transfer juga silahkan. Nanti dikasih sama panitia kertas. Yang satu sorban ini untuk menyingkat waktu, satu sorban kita jatuhkan senilai, yang mau nanti ngacung, yang mau boleh merapat ke panggung, dan beliau sendiri yang meminta naik ke atas panggung, beliau sendiri yang akan mengalungkannya. Satu sorban ini kita jatuhkan senilai 1 juta rupiah. Yang berani angkat tangan di depan. Sallu ala Nabi Muhammad, silakan. Sallu ala Nabi Muhammad, silakan untuk maju ke depan dan menghadap ke arah jamaah. Waktunya silakan, ibu silakan, bapak silakan. Waktunya hanya 3 menit saja sebelum kita berdoa. Untuk laki-laki bisa di sebelah kiri panggung dan perempuan naik bisa di sebelah kanan panggung. Yang mau, yang berani angkat tangan maju ke depan. Silakan. Silakan, ada lagi, tidak banyak. Tidak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini tidak banyak, sekitar 15 saja. Tidak banyak, siapa cepat dia dapat. Kesempatan tidak datang 2 kali. Uang bisa dicari. Ketika uang 1 juta tersebut kita bawa ke mall, tidak ada apa-apanya. Jadi kotoran saja, tidak akan kekal. Silakan laki-laki di sebelah kiri panggung. Beliau meminta laki-laki sebelah kiri panggung dan perempuan di sebelah kanan panggung menghadap ke arah jamaah. Yang mau, yang berani silahkan angkat tangan atau merapat langsung ke arah panggung. Angkat tangan atau merapat langsung ke arah panggung. Laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan, waktunya tinggal 2 menit lagi. Yang berani angkat tangan. Yang mau angkat tangan langsung merapat ke arah panggung. Sallu ala Nabi Muhammad. Waktunya tinggal 2 menit lagi sebelum berdoa. Nanti beliau sendiri yang akan mengalungkan daripada sorban tersebut. Uangnya bukan untuk beliau, untuk pembangunan pondok pesantren. Jangan lihat sorbannya, tapi lihatlah siapa yang memberi sorban. Lihatlah siapa yang mendoakan. Dan untuk apa dana tersebut digunakan dan disalurkan. Yang mau, yang berani, bapak-bapak, ibu-ibu boleh juga, boleh cash, boleh transfer. Silahkan angkat tangan maju ke depan. Waktunya 1 menit lagi, silahkan. Yang berani, waktunya 1 menit lagi. Nanti setelah ditutup, maka ditutup daripada kesempatan ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti yang mau ngambil foto bisa ngambil foto ketika beliau sedang mengalungkan. Kita membaca sholawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hitung dari 1 sampai 10. Ketika telah 10, kita tutup daripada kesempatan ini. Siap bantu, ibu? Siap bantu? Siap, hitung, siap. Kata beliau ini ngelihat ke Pak Lurah, kenapa Pak Lurah enggak berdiri? Katanya Pak Lurah ini kemarin di acara udah ngambil 2 sorban untuk pondok pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Pak Lurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kayak yang lemes tepuk tangannya gini, tepuk tangan untuk Pak Lurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita hitung dari 1 sampai 10. Ketika setelah 10 kita tutup daripada kesempatan ini. Siap hitung? Siap? 1, 2, 3. Mana suaranya? Mana suaranya? 4, 5,
6. Sallu ala Nabi Muhammad. 8, 9, 10. Kita bersolawat sambil beliau mengalungkan daripada sorbannya kepada para muhsinin يا semua. شجاع تدري هذا لماذا لم يحصي معك؟ ترجم Kenapa katanya ini nggak ikut menghitung barusan? كلهم عجوز هذا الرجل عجوز والنساء عجوز ما في قوة Kata beliau karena udah lama semuanya udah pada sepuh katanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita bersolawat semuanya. Semoga dengan kita membaca solawat segala urusan kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma salli. Mana suaranya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaya أبصاري وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعلى آله
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك بما سألك به حبيبك ونبيك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع عنا الداء والبلاء والغلاء والوباء وسقط الأعداء. توفنا وأنت راض عنا وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا يسرتها وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم أنطق ألسنتنا عند السؤال. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم أنت قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم. نتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بركة وكرامة سلطان أولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني فضل الله وسره أن تغفر ذنوبنا جميعا تبدل سيئاتنا حسنات ثبتنا على صراطك المستقيم وهون علينا سكرات الموت وشفع نبيك محمدا فينا واعطي كل منا سؤله يا الله وارزقنا الحسنى والزيادة. الحسنى حسن الخاتمة والزيادة النظر إلى وجهك الكريم يا الله. وارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام في كل عام إنك قريب سميع مجيب. اللهم بارك هذا المسجد. اللهم بارك هذه المدرسة. اللهم بارك هذا المعهد وبارك صاحب هذا المجلس وبارك معلمين ومعلمات هذا المسجد وبارك جميع من حضر في هذا المسجد وبارك بطلاب وطالبات هذا المسجد. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران. أمدهم بمدد من عندك يا الله وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه واجعل ذريتهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم نور قلوبهم بالقرآن وبالإيمان وبمحبة نبيك العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جمعتني بأحبتي في الدنيا اجمعني بمثل الآخرة في الفردوس الأعلى على حوض نهر الكوثر مع حبيبك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم. اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا إنك قريب سميع مجيب. اللهم أبصر ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن جناب الشريف إلى الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين زيد الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى والدينا ووالديكم مشايخنا ومشايخكم من علمنا من علمكم من له حق علينا إلى يوم الدين. أمواتنا أمواتكم جميع أموات المسلمين كافة عامة على نية التوفيق والقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.